अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं एक नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन 100% सच्ची कहानी। गांव की सरहद को अबूर करते हुए हम अब काफ़ी दूर आ चुके थे। कुछ ही घंटों की दूरी और हम जंगल पहुंचने ही वाले थे। सुबह तड़के हम तीनों दोस्त अपना सामान बांधे जंगल में शिकार के लिए निकले थे। सन 1983 का खूबसूरत दौर था। जंगलात की बहुतात बहुत ज़्यादा थी। उस ज़माने में सैकड़ों एकड़ में फैले हुए वसी और रीस जानवरों से भरे जंगलात खूब पाए जाते थे। मेरा नाम उसामा है और मेरे साथ मेरे दो दोस्त बिलाल और नोमान हैं। हम तीनों ज़मींदारों के घरों से ताल्लुक़ रखते थे। विरासत में मिली बेशुमार दौलत जायदाद, शायद उसी की वजह से हम बिगड़े हुए नवाब थे। लेकिन उस रात के हादसे ने हमें किसी हद तक सुधार कर रख दिया था, या फिर मौत के इतने करीब होने की वजह जो हमारे दिमाग ठिकाने आ गए थे। तालाब का बहता पानी एक पुरानी टूटी पुलिया से होकर दूर नदी में जाकर मिल रहा था। एक बड़े से गड्ढे नुमा पत्थरों की चट्टान में तालाब का पानी भी काफ़ी हद तक जमा हुआ था, इसलिए हमने भी उसी के नज़दीक अपने खैमे लगाए हुए थे। शायद कोई जंगली जानवर पानी पीने यहाँ इस तरफ आ निकले और हमारा शिकार बन जाए। हम तीनों ने अपने अपने घरों से खूब खाने पीने की अशिया साथ लाई हुई थी। हम तीनों अपने अपने खैमों के बाहर आराम से बैठे शिकार का मंसूबा बना रहे थे और जंगली जानवरों से बचने के लिए हम तीनों ने दरमियान में आग भी जलाई हुई थी। उस वक्त मौसम गर्मा का मौसम था। जंगल के बीचों बीच पानी के करीब ठंडी ठंडी हवा हमारे जिस्मों को पुरसुकून कर रही थी। हम तीनों हवा का लुत्फ़ लेते हुए अपनी अपनी बातों में बेहद मशगूल थे। उस वक्त रात के ठीक 11:45 का वक्त हुआ था कि अचानक गहरी झाड़ियों के बहुत पीछे से एक हलचल सी होने लगी। वो आहट कुछ अजीब सी थी। उस अजीब सी हलचल की वजह से माहौल बहुत पुरअसरार हो चुका था। हर तरफ खामोशी सी छाई हुई थी। अभी कुछ वक्फा गुजरा ही था कि एक ज़ोरदार चीख हमारे कानों के पर्दे फाड़ते हुए हमारे वजूद को हिला गई। बिलाल जो उस आवाज़ से परेशान हुआ, उसने फ़ौरन अपने हाथों में राइफ़ल पकड़ ली। नुमान ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए बिलाल से कहा, यार बिलाल, ये आवाज़ किसी जानवर की तो नहीं लगती, बहुत भयानक आवाज़ थी ये। हाँ यार बिलाल, नुमान ठीक कह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत पूरी क़ुव्वत से चिल्ला रही हो। बिलाल, मुझे मेरे चचा कल ही कह रहे थे कि जंगल के पुलिया के करीब वाली जगह ठीक नहीं है, कोई शैतान भूत का चक्कर लगता है यार। मेरा ख़्याल है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शैतान भूत और इस जंगल में? तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वो भला पुरानी हवेलियों, वीरान खंडरों और वीरानों को छोड़कर यहाँ क्यों आने लगे, तेरी मेरी तरह शिकार खेलने? वो ये कहकर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन उस भयानक चीख ने हमें डरा कर रख दिया था। यूँ तो हम कई मर्तबा जंगल में सैर व तफरी के लिए आए थे, लेकिन इस तरह की आवाज़ का सामना हमने कभी नहीं किया था। खैर, हम दोनों चुपचाप बैठे बिलाल की बातें सुन रहे थे कि तभी एक बार फिर वो खौफनाक आवाज़ हमारी समाज से टकराई और इस बार उस आवाज़ की वजह से जलते हुए शोलों की चिंगारियाँ भी दूर, बहुत दूर फ़ज़ा में उड़ती हुई चली गई। बेशक ये मंज़र हमारे लिए दिल दहलाने देने वाला था। हम उड़ती चिंगारियों से बचते हुए अभी संभले ही थे कि बिलाल गुस्से में उठा और हम दोनों से कहने लगा, चलो यार, उस तरफ चलकर देखते हैं कि वहाँ उस तरफ आखिर क्या है। हम दोनों खड़े बिलाल को जंगल की गहरी झाड़ियों में जाता देख रहे थे। उस वक्त हम दोनों की कैफियत कुछ यूँ थी जैसे कोई सूखा पत्ता तेज़ हवा के झोंकों से खड़खड़ा रहा हो। खैर, कांपते हुए कदमों से हम भी ना चाहते हुए बिलाल के पीछे पीछे चलते गए। पथरीले चट्टानों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो हमारे लिए और भी दुश्वारियां पैदा कर रहे थे।
لیکن بلال غصے میں رائفل پکڑے اس سمت بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا تھا اور جھاڑیوں پر بھی گہرا سکوت طاری تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں ایک بڑی سی ٹارچ تھی، وہ بھی نہ جانے کیوں خود بخود بند ہوتی تو کبھی چالو ہو جاتی تھی۔ یوں ہمارے ڈر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اچانک بلال کے قدم ٹھٹک گئے اور وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے اس طرح رک جانے سے ہم دونوں بھی رک گئے۔ معاملہ میری سمجھ سے بالکل الٹ تھا۔ ڈر کی سرد لہر جسموں کو اس طرح کپکپا رہی تھی مانو جاڑوں کا موسم ہے اور ہم برہنہ ہیں۔ کچھ دیر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، پھر بلال نے ہم کو خاموش کراتے ہوئے ایک جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہمیں بتایا، یہ منظر تو میرے اللہ کی پناہ، میں نے ایسا عالم کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک سفید پوش عورت، بے حد لمبی، الجھے الجھے لمبے بال اور پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے، پنجے کسی بڑے ریچھ کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ عورت چڑیل تھی یا کوئی بدصورت بھوتنی، وہ جو کوئی بھی تھی اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ بلال نے خاموشی سے رائفل نکالی اور اس پر نشانہ سادھنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا ہمارے سامنے آ گیا اور اس نے بلال کے ہاتھوں سے رائفل چھینتے ہوئے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہم تینوں کو خاموشی سے ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں لے جا کر چھپ گیا۔ وہ بدصورت عورت خوفناک دہاڑے مارتے ہوئے وہاں سے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے دور جنگل میں چلی گئی۔ بوڑھے نے بلال کے ہاتھ میں رائفل دی اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس کی نظر سے بچ گئے، نہیں تو وہ تم تینوں کو آج زندہ نہیں چھوڑتی۔ یہ پچھل پیری چڑیل ہے، یہ جنگل کے اسی حصے میں رہتی ہے۔ آج اس کو ضرور انسانی خون کی مہک آ گئی ہے، تبھی اس طرف تمہاری تلاش میں آئی ہے۔ میری مانو تو ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ اس بوڑھے کی اس بات سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر ہم نے اس چڑیل کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اس کا شکار ہوتے ہوئے بھی بچ گئے تھے۔ اس نیک بوڑھے نے ہم تینوں کو ہماری گاڑی تک چھوڑا تھا۔ پھر بلال نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے پوچھا کہ محترم، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کون ہو اور جنگل کے اس بھیانک حصے میں اکیلے کیوں اور کیا کر رہے ہو، اور اتنی رات گئے ہمیں بچانے کے لیے کیسے آ گئے؟ لیکن انہوں نے اپنے منہ پر انگلی رکھ دی اور گردن نفی میں ہلاتے ہوئے ہمیں اشارے سے جانے کا کہنے لگے۔ ہم گاڑی سٹارٹ کر کے پوری رات جنگل سے سفر کرتے ہوئے اپنی مطلوبہ جگہ پر آ پہنچے، لیکن یہ بات ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر رہی تھی کہ آخر وہ بزرگ کون تھے جنہوں نے ہم تینوں کی جان بچائی تھی، اور وہ اس ویران جنگل میں اچانک اس چڑیل سے ہمیں بچانے عین موقع پر کیسے آ گئے تھے؟ کیا وہ انسان تھے یا پھر کوئی نیک روح؟ اس بات کا جواب ہم آج تک تلاش نہ کر پائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔